Hey guys! So come with us sa mong pinakalit na food tripping here at Wing Boss. So mag food review kunuhay mi guys sa mga different flavors nga ilahang gina-serve diri ah. So actually guys, ikapila na mi sigig visit sa Wing Boss na Only Wings, but kini is different branch. So testingan nato if nabay kalahian sa ubang branch. So if dili nyo kaya ang Only Wings guys, napod sila lahi na menu which is the Boss Bites. So pili lang mo diha. Pag-massage naman ng takme pero dili man available lang masahista. Kailangan pa mag-wait ng 1 hour. So, nangaon sa me. Di ko may gusto mamakak sa masahista nga mangaon me. So, nangaon dyan me. Diba? Guys, i-rate na mo ang flavor. Yung first order is garlic parmesan. I-rate mo ang garlic parmesan kaya mo. So. Oh, ito yun na yung red. Okay lang. This is mga 8/10. Next is sour cream. This one is 10/10. Cheesy Winzy ko, 15. Yan, cheesy Winzy. Ganahan din daw siya, 15. Takuloko for me, mga 8/10. Yung mga 9. balik o kataba ko tungod ni yung hilig dyan is food tripping. So this vlog will gonna be a food tripping. This one is siya lang salted egg. Yeah, lapit na. Ay alatin salted egg, salt siya. So now we're gonna I'm gonna try the alaking. alakin. Sini ako ah. Pangilan ako mag-ano. Mga naran sa 5. Okay ka lang. Next one is we're gonna try the salted egg. The smell is giving. The smell. Cheers. Ano siya? Hard. Hard lang. Medyo sa mga 9. So, finish siya guys. Another flavor. Sweet and sour, teriyaki, o honey barbecue. Take 2 na ni guys, ina-slow mo ang una. So, we're gonna try first the Honey barbecue. I think Really? it's sweet and sour. sweet and sour. 1, 2, 3, go. Dali, oy. Buka siya yung kapareha sa lasa. Escabeche. Pero, good sila magyapon. I-rate lang. 6. 6. Next is we're gonna try the honey barbecue. Cheers. Okay lang. 9/10. 9/10 siya sa kuha. So the last flavor. Last one is Season teriyaki. seasoned teriyaki. Season. Scissor. 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 Okay lang. 10. 4. Ito yung minigin. Massage me guys kay mag dugwa dyan yan. May duot sa kong likod kasi mo sila cheesy wings. Kadawang duot. Season Terry na. Nakakaroon ba? Naka-sequence man ang duot. Wala ko na kong tote. Una ang order cheesy wings yun. Cheesy wings yun. That's the cheese. Randa teriyaki. Alright, you get the escabeche. So in every orders
sa flavor, guys, na may tulo ka choices. Tulo ka members. Tulo ka wings. Tulo ka chicken. Tulo ka chicken in one flavor. Wala kami, guys. So, order pa ba may or dinit na? Ay, wala. Busog naman. Balik mo sa pinakaunan mong order. Cheesy wingsy and sour cream. 10 stars po ang service. Diba? Eh, dalera. Yeah, very kind. So this one is the sour cream. Cheesy wings. Sige din good. Sour cream. Kailan din overtime? Okay na po. Hard talaga yung sour cream, guys. Yan ito mahal. Makasayaw ko sa kalamit. Do you see that smoke? Ang nilang chicken dito, guys, is freshly cooked. Tama ba? Ang term. Very init. We decided na dili na may mag-order kay dili na siya makaya. Sino ba tagupat? What's the flavor ba? Bahala ka niya ako. Sponsored by City Rizal. Ano gud niya ako mga part ni siya sa chicken o sa akong likod. City Rizal. Everyone yung naka-antay akong hair. Pwede. So overall, Sa Makati. thank you, Lord. Chill out. Tabo. Una nga, jud may weight loss. Kaya sige na kaon. Apa? Kung sige kong lusok gani haba. Ano damo sa... Di lang na siya. Liko lang mo dira. So, since 1 hour pa mo hulaton, Para sa digestion. magpahilot. Ang masahista na pero mo pahulaton ng 1 hour. Kaya ganyan, pahulaton na niya 1 hour. Kahit na wala may available massager. Pawalag doon. Fresh from Starbucks. So we're gonna try that one. Another review lang.